فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وحسين سبت من الأسباط أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو تمام احباب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتی غدا بید الیمین صحیفتی صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز و محتشم سامعین اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے فضل و کرم اور پیارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت دا صدقہ اج دی اس پاکیزہ مقدس شہدائے کربلا دے ذکر پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر محفل پاک دے اندر سی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے رب تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے ساڑھے محترم بھائی جناب حافظ محمد عرفان شینا صاحب توڑے علاقے دے بڑے مشہور معروف نعت خان انہاں حکم فرمایا اور فقیر انہاں دے حکم تے حاضر ہے دوستاں بڑی محبت فرمائی اللہ تعالیٰ سب دے رزق مال و جان عزت آبرو ایمان وچ برکتاں عطا فرمائے اب عزیز وقار قرآن کریم دے 22ویں پارے دے وچوں ایک آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے او دے حوالے نال چند گلاں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق گفتگو ہوسی اللہ پاک ارشاد فرمایا انا اردنا الامانتا انا اساں اردنا پیش فرمایا امانت نو علی السماوات والارض آسماناں تے اور زمیناں تے محترم حضرات آپاں سریکی لوگ ہیں پنجابی لوگ ہیں سریکی ایک ہوئے نا تا بندہ آدھا ہے میں تے ڈھیر ہوئے تا بندہ آدھا ہے اساں ایک ہوئے تا بندہ آدھا ہے میں زیادہ ہوئے تا بندہ آدھا ہے اساں اللہ تعالیٰ ذکر کیتا ہے کہ اساں اپنی امانت نو پیش کیتا اللہ ایک کہ کئی ہے بولو تو اللہ تو فرماویا انی اردت الامانتا میں اپنی امانت نو پیش کیتا اللہ میں اپنی امانت نو پیش کیتا تو گل نہیں کیتی اللہ فرمایا اساں اپنی امانت نو پیش یا اللہ تیری ذات تواد اولا شریک ہے تو تا ہک ہے اتھے تا متکلم آویا متکلم دا سیگا آویا وید متکلم دا میں اپنی امانت پیش کی تھی تو مالک الملک فرما رہے ہیں اساں اپنی امانت پیش کی تھی فرمایا امانت ایڈی وڈی آئی جو میں او دی تعظیم واسطے او دی اہمیت دسن واسطے جمع دا لفظ استعمال فرمایا انا اردنا الامانہ اساں اپنی امانت پیش کیتا علی السماوات والارض والجبال آسماناں تے زمیناں تے اور پہاڑاں تے دوستو توجہ کرے آئے سمجھدار بندے بیٹھے ہو پرے پنچایت اجمان والے بندے بیٹھے ہو صاحب علم بھی کئی بیٹھے ہو سن میرے بھراؤ میرے دوستو اتھو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کوئی نہ ہی دیتا امانت نو چاون دا اللہ پیش کیتی آئی بھئی تواڈی مرضی دے اتے چالو
تواڈی مرضی دے اوتے نہ جاؤ. سمجھ آئی کیوں؟ جیڑی چیز پیش کیتی وجے او دے وچ حکم نہیں ہوندا. اللہ امانت پیش کیتی آسماناں تے زمیناں تے پہاڑاں تے. رب آدا ہے اساں پیش کیتی. اگر اللہ فرماویا نا کہ میں آکھیا چاہ لو، زمین آسمان دی کی طاقت آئی کہ اللہ تعالیٰ دی امانت نہ چاہے نا؟ اللہ دا حکم ہوندا. زمین آسمان پہاڑ انہاں دی جرات آئی رب دے کے عرض کر دے کہ یا اللہ اسی نہیں چاہنے. اللہ دا حکم نہیں، اللہ پیش کیتی امانت. اے میری امانت ہے آسماناں تے زمیناں تے پہاڑاں تے تسی چاہ لو. فابینا انہاں انکار کر دیتا. آسماناں بھی انکار کر دیتا، زمیناں بھی انکار کر دیتا، پہاڑاں بھی انکار کر دیتا. کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی پمیش کر سکتا ہے کتنی بڑی مخلوق ہے؟ پہاڑ جامد چیزیں، ٹھوس چیزیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کتنی وسیع مخلوق ہے زمین، کتنا دا حجم ہے تواڈے سامنے. یہ ترے مخلوقات دا اللہ نے ذکر کیتا ہے. جدو مین ترے آ گئیاں انہاں دے اوتے رہن والیاں مخلوقات بھی وچ شامل ہو گئیاں، تو اللہ نے آسماناں زمیناں تے پہاڑاں دے اوتے اپنی امانت پیش کیتی کہ میری امانت اٹھا لو. فابینا انہاں انکار کر دیتا اٹھاون تو، این یحملنها کہ او اٹھاون تو انکار کر دیتا. لیکن انکار شیطان والا کوئی نہیں کہ جویں شیطان سجدے تو انکار کیتا آئی. شیطان دے انکار نال اللہ تعالیٰ نے اگو وَاسْتَكْبَرَ دا لفظ لایا ہے کہ شیطان انکار کیتا آئی تکبر دی وجہ تو. انہاں دے انکار دے وجہ تو اگو ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہاں تکبر دی وجہ تو انکار نہیں کیتا. ڈر گئے امانت اچھیے ساڑی پاور تو زیادہ ہے میرے مولا، چاہ نہیں سکتے. سمجھ آ رہی مارکا؟ ڈر گئے عاجز آ گئے. یا اللہ تیری یہ امانت جڑی ہے بہت بڑی ہے تے ساڑی پہنچ تو باہر ہے، ساڑی طاقت تو باہر ہے، ساڑی وسعت تو باہر ہے، ساڑی کیپیسٹی تو باہر ہے، اسا نہیں چاہ سکتے. تو اے عاجزی والا انکار آئی. توجہ ذرا رکھے آئے گلاں دے اوتے. عاجزی والا انکار آئی، تکبر والا انکار کوئی نہیں. شیطان کیتا آئی تکبر والا انکار، وہ ہو گیا مردود. اے آئی عاجزی والا انکار. میرے اللہ تو سانو اس قابل سمجھیا، اپنی امانت ساڈے تے پیش کیتی، لیکن اسی اپنے آپ نو ویکھے ساڈی طاقت تو، ساڈی پاور تو یہ امانت اچھی ہے، اسی چاہ نہیں سکتے. اسی تیری بارگاہ چ عرض کرنے ہیں یا اللہ ساڈی پاور نہیں. جدا انہاں انکار کیتا نا تے اللہ قرآن چاہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، مڑ پیڑے چاہ گیا ہے 5 فٹ دا، 6 فٹ دا، 8 فٹ دا انسان. ایسا کا مولا جے اے نہیں چاہندے تا آمن دے مڑ میں چاہ. وَحَمَلَهَا الْإِنسان. اچھا اتھے بھی حاملہ دا لفظ، حاملہ دا کے معنی ہے؟ حاملہ دا لفظ نہیں کہ اللہ کیا انہا انکار کر دیتا ہے تو چاہ نہیں. حاملہ فعل لازم ہے، یہ خود بخود آیا. ایسا کہ میرے اللہ آمن دے یہ مخلوق نہیں چاہی دی نا تو آمن دے میں چاہ دے. سمجھ آئی نا؟ تو معلوم ہے ہویا اللہ زبردستی امانت نہیں چوائی. یہ مجبوری والا سودا نہیں، یہ رضا والا سودا ہے. سمجھ آئی نا؟ اے امانت دا جڑا چامنا آئی اے زبردستی والا سودا کوئی نہیں. اللہ مجبوری نال نہیں. دیکھو نا میری گل سنو مارکا، سمجھدار بندے بیٹھے ہو. اللہ نماز دا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ نماز پڑھیا؟ اچھا رب گن پوائنٹ تے بھی نماز پڑھائی ہے کدھا کہ نماز دے ٹائم فرشتہ گلو ہوئے بھئی دے سینے تے پستول تان کے انہوں مسیح چلایا؟ اچھا پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا؟ بولو کہیں دی طاقت آئی بے مسیح دے نہ آویا. حکم دیتا ہے نماز پڑھن واسطے مجبور نس کیتا. کیوں؟ کہ مجبور کر کے لے آویا مسیح دے تو مڑ تواڈی شان کیڑی ظاہر ہو گیا. مجبوری دا سودا ہی کوئی سودا ہوندا ہے. اس واسطے رب کیا حکم دیتا ہے، مجبور نہیں کیتا. اپنی مرضی نال آ، تیرے آمن دی چاس آوے، میں تیرے تے راضی ہوں، تینوں ثواب عطا فرمائے. تو اللہ جڑی امانت دیتی رب تعالیٰ مجبوری نال نہیں چوائی. نہ آسمانہ نو آکیا کہ زبردستی چاہو، نہ زمینہ نو، نہ پہاڑا نو. تے جڑے انسان پیڑے چاہیا، توجہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بندے چاہی تو بندے نو ہی اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کیتا. حَمَلَهَا خود پیڑے چاہیا. ایسا کہ میرے اللہ جے کوئی نہیں چاہیدا تو آمن دے میں چاہ لینا. ہن سوال ہے وے امانت ہائی کیڑی شے؟
یہ سوال ہے کہ نہیں؟ کیڑی شے ہے امانت؟ اور میرے سونے ہو امانت وہ ہونی چاہیے بھئی جڑی باقی کوئی نہ چاہ سکے تے بندہ چاہے. کئی آکھیا جی نماز روزہ حج زکات نیک اعمال، نیک اعمال امانتاں، یہ بھی مفسرین نے قول کیتا ہے. لیکن بعض دوسرے مفسرین آکھیا نہیں، نماز ہی تا دوسری مخلوق کی شریک ہے، یہ تا وہ امانت ہے جڑی کلے بندے چاہیے. سمجھ آئی؟ کئی آکھیا اعضائے رئیسہ، اے بندے دے ہاتھ پیر اکھی نک کان زبان یہ اذان، انہاں کہا یہ اللہ تعالیٰ نے بئی مخلوق نو بھی عطا کیتے، یہ بھی بندے دا امتیاز نہ رہا، بندے دی خصوصیت نہ رہی. یہ تا وہ امانت ہے جڑی کوئی نہ چاہ سکیا تے بندے چاہیے. مڑ علماء کیا اس امانت تو مراد اللہ دے عشق دی امانت آئی، درد دل دی امانت آئی. اس امانت تو مراد کیڑی امانت آئی؟ اللہ دے عشق دی امانت تے درد دل دی. تے جدو پیڑے چاہ گیا تے ایسا کیا میرے اللہ میں چاہ لینا، جے کوئی نہیں چاہن والا تے آمن دے میں چاہ لینا. آواز قدرت آئی او میرے بندے امانت چاہن دی ذمہ داری تے چاہ لئیے، لیکن تینوں پتہ ہے اس دے چاہن تو بعد کی کرنا پائے گا. تینوں وطن چھوڑنا پوسی، تینوں جناب والا اپنے پتران دیاں کردنا تے خود چھریاں چلاونیاں پوسن، تینوں کھوئے جواننا پوسی، سکے بھراواں دے ذریعے کھوٹے درماں دے بدلے بکنا پوسی، تینوں آرے دے نال دو ٹکڑے ہونا پوسی، تینوں طیف دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر تکلیفاں برداشت کرنیاں پوسن، تینوں کربلا دا سارا پراسس بھگتاونا پوسی. امانت تے چاہ لئی پر کم سوکھا نہیں. جواب آیا میرے اللہ جدو میں امانت چاہ لئیے جو